Mayong adlaw sa amon pinalangga nga mga ginikanan kag estudyante sa nadakalain-lain nga buluthuan sa distrito sang Isabela 1. Handa na bala kamo sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5, 2020? Sa sining school year 2020-2021, kami nga mga teaching staff sang District of Isabela 1 kaupod sa mga manunudlo sa elementarya kag sekundarya ginplano ang ini nga modular distance learning nga pamaagi. Kag para sa inyo nga mga ginikanan, kung paano naman kamo magkadto, magkuha kag magbalik sa mga module sa pagsugod sang atong klase sa new normal. Ano ang new normal? Ang mga bag-ong nga kaugalian nga resulta sang COVID-19 amo ginatawag naton nga new normal. Ang new normal amo ang aksyon o kongawi nga nakasentro sa paghatag sang importansya sa ikaayong lawas. Sa new normal, prioridad ang pagpabakod sang resistensya agud na siguro nga masarangan naton batuan ang anuman nga sakit. Yari ang simulation of modular distance learning sang District of Isabela 1. Una, ang pagpreparar, pagplano, pag-implementar, kag pagtulutimbang sang ini nga simulation. Upod sa amon Schools Division Superintendent na si Ma'am Marcet D. Sabaloca, kag kaupod sa amon pinalangga nga Public Schools District Supervisor na si Ma'am Annabel A. Alipuon, school administrators, kag mga mapisan nga mga manunudlo sang District of Isabela 1, kami nagplano para sa pagtatuman sini nga modular distance learning modality. Good day, everyone. District of Isabela 1 is composed of 12 elementary schools, 1 secondary school offering junior high school and senior high school. There are 12 elementary schools in the district with 183 teachers and 4,207 learners, and Isabela National High School with 121 teaching personnel and 2,224 learners, and senior high school with a total of 39 teaching personnel and 1,028 learners. All of them offers modular distance learning and budget taken from MOE and Brigada Escuela. Our LSB approved the realignment of the whole budget for the new normal, and purchase will be distributed to each school soon. This pandemic is a lot of lessons for educators to teach about and provides motivation to continue to teach in this trying time. It takes a hike of faith, commitment, and diligence to get out from our comfort zone or of what we used to do, to learn new teaching styles for the scenario we are now existing in. Our system has become very small during this pandemic. Yet, this condition leads the school heads and teachers to become more innovative, committed, and collaborate more. Teachers are working harmoniously and smoothly to meet the deadline and deliver to our clientele the expected output. Most of the school heads find the simulation as an effective strategy since as early they were able to see the lapses or shortcomings. Likewise, the improvement to be done before the opening of classes. 100% of the school heads and teachers were able to familiarize the modality and the system of its implementation. 95% of the modules in each subject and grade level and LRMDS portal were printed. Stakeholders orientation was successfully done. Proper standards for health and safety protocols were strictly followed in the duration of simulation. The school heads proudly informed that they were ready on the distribution of modules for our learners in the respective areas without compromising the health of everyone. They find joy in embracing the new normal for the welfare of our clientele. We may say that we can't picture perfect the situation despite of all preparations due to the increasing number of positive cases of COVID-19. Teachers cannot report regularly in school and cannot perform well as expected during regular days and in this time of pandemic. All schools decided to adopt the modular learning modality in order to ensure
the safety and security of the learners and school personnel. During this modality, there are challenges and the reproduction, distribution, and for the learners to understand its content. Despite the safety health protocols, there were hesitations, uncertainties, and the possible learnings of the children, fears and doubts on the part of the parents and other stakeholders in the actual scenario, in which this is quite alarming, yet through proper orientation, careful planning, and support from the local government unit and every barangay, we were able to facilitate the simulation well. There were many hindrances on this new normal as pointed out by school heads and teachers after collaboration and virtual discussions. Modules should be examined very well and the experts should see that this must be clearly understood by the learners. Innovation of activities that would address the abilities of learners, extending technical support and availability of internet connectivity. These recommendations were discussed and given positive feedback to cater the desired outcome. We don't know until when the situation may last, so let us take Corona in education not as pandemic, but in education, Corona means C. Continuous learning amidst this pandemic. O. As an opportunity, the situation calls us to learn something new. R. Rededication of ourselves to the new system. O. Offer our services because this is our best asset and contribution amidst this pandemic. And normal. Convince yourself that this new normal is our normal, so embrace it. And A. Accept and enjoy learning. As what Professor Fernando M. Remer said, what the COVID-19 pandemic will change in education depends on the thoughtfulness of education responses today. Thank you, and may the blessings of our Almighty God be upon us as we face this very challenging situation. Ikaduha, ang inventaryo kag preparar sa mga materyales na pagagamiton para sa printing of modules. Diri napakita sa mga manunudlo ang mga pagprinta kag pag-impake sa mga modules. Ikatatlo, ang orientation o kung ang paghatag impormasyon sa mga ginikanan kag sa amon mga stakeholders para ila mahibaluan ang mga buluhaton sa pagpatigayon sini nga distance learning. Mayong adlaw, no? Ako gili si Kap Ed Pregua, punong barangay diri sa Barangay 4 Poblasyon, Isabilan. Barangay 4 Poblasyon, amo ni siya bali pinaka area kung sa diin ini nga Isabela West nga bilong sa amon nga area, no. So bilang kabahin, no, sa nga amon na pagsuporta pagupod sa ilang bago subong nga ginatawag nga distance learning bilang stakeholders sa Isabela West, no. Kami bisan sa mga tagligad ba to, wala pa ning COVID. Ang amon niya pagsuporta bugos na ya kag wala sang kapin, wala sang kulang sa Isabela. Ikaapat, ang pagpanagtag, pagkuha kag pagbalik sa mga modules sa nagakalain-lain nga mga pick-up points sa kada eskwelahan o kun mga barangay, hasyendas kag sitios kung sa diin nag-istar ang amon estudyante. Sa pagkuha sang modules, atong gid strikto nga pagasundon ang mga health protocols, pagsuksok sang face mask, magahugas sang mga kamot, pagkuha sang temperature kag pag-spray sa mga kamot. Sa pagpanagtag sa modules, may ara kita mga pahanumdum kung paano naton gamiton ini. Yari ang 5Ps na mga buluhaton. Modular Distance Learning 5P. Amo ini ang hilimuon sang mga manunudlo, ginikanan, guardian, kag mga estudyante sa idalom sang Modular Distance Learning modality. Una, pagpreparar. Kinahanglan ipreparar sang mga manunudlo ang mga libro, activity sheets, study guide sheets, kag students inquiry sheets.
bilang parte sang self-learning modules sang estudyante. Ikaduha, pagkadto. Makadto ang mga ginikanan o guardian o bisan sino nga parte sang pamilya nga may edad sang 21 hasta 59 anyos para kuhaon ang printed learning material sa eskwelahan sa giya o bulig sang mga manunudlo sa ginhatag nga oras pag-adlaw. At para naman sa mga estudyante sa buwa sang poblasyon, sila magakuha sang ilang modules sa gindesignar nga lugar sang ila barangay bilang drop-off point. Ikatatlo, pagtuon. Sa giya o bulig sa mga ginikanan o guardian, tunan sang estudyante ang module o ang leksyon para sa isa ka semana. Kung ang estudyante may palamang kusano, pwede siya makik-amot sa iya mga manunudlo. Sa ginhatag ng oras, pinaagi sa Facebook, text, or call o kung personal na pagsulat. Ikaapat, ang pagbalik. Ibalik na sa mga ginikanan o guardian ang mga printed learning materials na ginansiran sang bata sa ginhatag nga adlaw kag oras sang manunudlo sa eskwelahan kag sa mga gindesignar nga drop-off points sang kada barangay. Upod sini ang pagkuha sang module sa ina nga semana. Ikalima, ang pagsabay. Amo ini ang oras para i-check kag masabat sang manunudlo ang mga pamangkot sang mga estudyante. Pwede niya sabton pinaagi sa Facebook, text, or call, o personal na sulatan ang estudyante para mabalik sa bata sa dason na pagkadtos ng mga ginikanan. Ikalima, ang learner's feedback. Sa siningation, napakita sang estudyante ang resulta sa nahatag nga assessment angot sa modules nga iya natun-an. I'm Alvin Dane, grade 5 pupil of Isabela West Elementary School. Ang modules na kahatag sa akong sang kaalam para makontinue ko ang akong pagtuon sa mga leksyon sa grade 5. Sa panahon sa new normal, may ara ang DepEd sang modular distance learning nga sa diin ang mga kabataan pareho ko paghahatagan sang mga modules para gamito namon nga mga estudyante agud madugangan ang amon nga kaalam kag mga ihibalo. Gani nagapasalamat gid ako sa DepEd sa pagsulong sang edukalidad namon nga mga kabataan. Kanan now ay para hindi lang mawaan ang mga bata sa isang virus na COVID-19 pero dugay mahapusan na ako sa bulig sa ako ng kanang sa akong mga Bilang isa ka bata, nagapasalamat gid ako kay ang modular distance learning hindi lang makatugang sang akon kaalam, kundi magatudlo pa gid sa akon para ako mangin isa ka bata nga masaligan kag mangin matutong sa akon pagtuon. Ikaanom, ang parents' feedback. Ang nakita sang isa ka ginikanan samtang nagaubay sa mga pagtulunan sang iya bata. Ako si Winston Hartel, bilang ako sa kama sa Isabela West kasi sila nagpadayon sa akong bata. Pwede lang yan sa kamuntanan, nabisan wala face-to-face, natigayon Japon sa piyak sang pandemic, napatigayon Japon ang pag-eskwela sa mga bata kaagi sa modular class. Ang sarang ko lang siguro mabulig, siguro oras na matuduan ko sila kung ano man ang hindi nila nabalag sa ilang leksyon. Ikapito, ang teacher's feedback. Ang paghangkat sa mga manunudlo o kung teacher advisor pagkatapos mabalik ang mga modules. May hanggang sa inyo nga tanan, ako si Teacher Nenfa.
Bilang isa ka manunod sa Isabela West, ang pandemya ang atong ginatubang subong isa lamang kapagtilaw para sa atong tanan. Kami nga mga nunudlo naghatag sa 100% nga suporta agud ang kalidad kag edukasyon matag sa atong kabataan. Para sa bata, para sa bayan, isulong ang edukasyon. Ikawalo, ang school heads feedback. Ang paghatag sang dugang nga impormasyon kag pagpadayon sa nagakaigo nga edukasyon para sa tanan. COVID-19 has changed our way of living and has transformed us to something we have never imagined. This pandemic has affected all of us. As we face more challenges along our way, let us all be determined to keep on learning despite the hindrances. None of us can say with certainty when will it be safe, when will we get back to normal, and when will this be over. Let not fear hold us back, and may our faith help us triumph over this unseen enemy. Despite the pandemic, we, the Isabela National High School academic community, will continue to support in fulfilling the mission and vision of the Department of Education. Thank you, and God bless us all. Ang edukasyon dapat isulong para sa ikasanyog sa mga kabataan kag sang pungsod naton. Percival T. Abibwag, Principal 3 of Isabela National High School. Evelyn D. Katipay, Principal 3 of Isabela East Elementary School. Gerardo P. Magbanwa, Principal 2 of Isabela West Elementary School. Angeli N. De La Cruz, Principal 2 of Kamang-Kamang Elementary School. Virginia E. Batalyon, Principal 1 of Bulad Elementary School. Fe E. Cabaya, Principal 1 of Don Benito Lopez Elementary School. Ida D. Hidoria, Head Teacher 3 of Maitubig Elementary School. Rosalina T. Medenceles, Head Teacher 3 of Mansablay Elementary School. Mara M. Reyes, Head Teacher 3 of Don A.C. Yulu Memorial Elementary School. Devi Joy F. Tamayo, Head Teacher 1 of Rumirang Elementary School. Neresa D. Sardenia, Head Teacher 1 of Bungahin Elementary School. Glenn M. Crispy, Head Teacher 1 of Maricudo Settlement Elementary School. Flor de Liza A. Rolla, Teacher in Charge of Cansalomon Elementary School. Judy Ann B. Nonato, Principal 2 of Isabela National High School, Senior High School. Ang edukasyon di padayon. Edukasyon para sa tanan. Sulong edukalidad. Sulong DepEd Isabela 1. Para sa dugang nga impormasyon, sarang makipag-angot sa mga enrollment or school focal persons o kung teacher advisors sa kada eskwelahan. Madamo gid nga salamat. God bless and stay safe everyone.